अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में कल थोड़ा सा टाइम निकाला और मेरी पहली वीडियो को देखा। मैं आपका होस्ट अली रज़ा और आज मैं अपनी दूसरी वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं दूसरी वीडियो में आपके साथ अपनी लाइफ और अपने करियर का पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा। वीडियो के मेन टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बात बड़ी ज़िम्मेदारी से कहना चाह रहा हूँ कि मैं आप लोगों के साथ अपनी जो पर्सनल करियर है या अपनी पर्सनल लाइफ है उसको इसलिए नहीं शेयर कर रहा कि मुझे आप लोगों से कोई हमदर्दी चाहिए। मैं आप लोगों से अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में एक डिफ़िकल्ट टाइम जो है फेस किया है और मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई भी इस तरह का टाइम फेस कर रहा है तो वो उससे कुछ सीख सके। और अगर कोई एक बंदा भी, जितने भी मेरे व्यूअर्स होंगे, इनमें से अगर कोई एक इंसान भी इसको देख के अपने काम को, अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकता है तो मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद जो है वो पूरा हो जाएगा। तो अब चलते हैं वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं इसमें अपनी पर्सनल लाइफ और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता दूँ। मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है BBA ऑनर्स और राइट नाउ मैं जॉब कर रहा हूँ ऑटोमोबाइल्स में एज अ रिटेल एडवर्टाइजिंग मैनेजर। ग्रेजुएशन मैंने की हुई है, 16 साल मेरी तालीम है, लेकिन मैं खुद को आज भी कंसीडर करता हूँ दैट आई एम अ 9th फेल स्टूडेंट, कि मैं 9वीं क्लास का एक फेल तालिब इल्म हूँ। उसकी वजह ये है कि घर के मेरे पापा की डेथ हो गई थी 2000 में, इन 2000। उसके बाद फैमिली ने काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस और काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस किया और 2009 में मैंने 9th क्लास में को मैंने क्लियर किया है। उस वक़्त कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से मेनली और कुछ और वजूहत की वजह से मैंने अपनी स्टडीज़ को छोड़ दिया था। और मेरे स्टडीज़ को छोड़ के मेरा मेजर मकसद जो था उस वक़्त वो ये था कि मैं अपने भाइयों के साथ काम करना स्टार्ट कर दूँ, जो कि हमारा फैमिली वर्क है, जिसमें हम कारपेंटर का काम करते हैं, लकड़ी का काम, लाइक फर्नीचर और घर के इंटीरियर वगैरह। तो मैं अपनी स्टडीज़ को छोड़ के कम्प्लीटली उधर शिफ्ट होना चाह रहा था। बट उस वक़्त मेरी जो इंस्पिरेशन थी वो मेरी वालदा थी। मेरी वालदा ने उस वक़्त मुझे प्यार से भी समझाया, डांटा भी, गुस्से से भी समझाया। तो ये तो हम सब जानते हैं कि पेरेंट्स जब भी बच्चे गलत साइड पे जाते हैं तो वो प्यार से भी कहते हैं, डांटते भी हैं और मारते भी हैं। तो एक ऐसा वक्त आया कि जब मैं उनकी बात नहीं मान रहा था। एक दिन शी वॉज क्वाइट एग्रेसिव, उन्होंने मुझे मारा भी। और उस वक़्त जो उनकी आंखों में तकलीफ़ थी वो मुझे आज भी मैं नहीं उस वक्त को भूल पाया। उस वक़्त उनके जो अल्फाज थे मैं वर्ड टू वर्ड तो शायद ना बयान कर सकूं, लेकिन उनके अल्फाज ये थे कि मैं चाहती हूँ कि मेरा पुत्र कुछ पढ़ जाए और किसी दफ्तर से नौकरी करे। दीज वाज हर वर्ड्स। और इन अल्फाज में जो उनकी आंखों में कैफियत थी मैं उसको बयान नहीं कर सकता। और यही वो अल्फाज थे कि जो मुझे इंस्पायर कर रहे थे, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया। मैंने अपनी मैट्रिक का कोर्स ख़रीदा, एग्ज़ाम्स की तैयारी की और विदिन 3-4 मंथ्स मैंने अपने एग्ज़ाम दिए, अपनी मैट्रिक को क्लियर किया। लेकिन इसके साथ मैं सुबह के टाइम स्कूल जाता था और सेकंड टाइम में मैं भाई के साथ वर्कशॉप जाता था। वर्कशॉप मेरे पापा के एक दोस्त हैं अंकल परवेज़, उनकी वर्कशॉप थी, वहाँ पे हम फर्नीचर बनाते थे। तो इसी तरह मैंने फर्स्ट ईयर में जब कॉलेज ज्वाइन किया तो सुबह 8 से 1 बजे तक मैं कॉलेज जाता था। 8 से 1 बजे तक या 8 से 2 बजे तक डिफरेंट क्लासेस के अकॉर्डिंग मैं कॉलेज होता था और कॉलेज के बाद जो है मैं वर्कशॉप चला जाता था। इसी तरह मैंने अपना जो है इंटर को पास कर लिया। इट डजेंट मैटर, ना ही मैं ये बताना चाहता हूँ कि जी मैंने इंटर बहुत अच्छे मार्क्स में पास किया या मैंने बहुत बुरे मार्क्स में पास किया। इन शॉर्ट मैंने इंटर क्लियर किया और उसके बाद मेरे ग्रेजुएशन का टर्न आ गया। ग्रेजुएशन के टर्न में जब मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, मैंने अपने टीचर्स के साथ अपने इशूज़ कंसल्ट किए, जो भी मेरे फैमिली प्रॉब्लम्स थे और या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे। तो टीचर्स ने मुझे उस वक्त काफ़ी सपोर्ट किया, दे सपोर्ट मी अलॉट। इवन ये कुछ टीचर्स ने मुझे ये भी अलाउ किया कि आई कैन गो फॉर माई क्लासेस, फॉर माई वर्क। क्लास में मुझे जस्ट अपने पेपर्स देने हैं या अपनी क्विज़ ऑन टाइम देने हैं और मुझे वहाँ पे जो है अपनी असाइनमेंट्स टाइमली सबमिट करनी है। तो चौथे सेमेस्टर तक मेरा टर्न सेम ही रहा कि कोई इंपॉर्टेंट क्लास होती थी तो मैं यूनिवर्सिटी चला जाता था, अदरवाइज़ आई गिव फुल टाइम टू माई वर्क। इस दौरान मैंने एक थर्ड पार्टी मैंने मैकडॉनल्ड्स, KFC और इनकी भी रेनोवेशन के कुछ काम किए हैं। देन 5th सेमेस्टर में कुछ टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने कंपनसेट नहीं किया और एक्चुअली स्पेशलाइजेशन शुरू हो गई थी जिस वजह से टीचर्स ने कंपनसेट नहीं भी किया। तो उस दौरान जो था वो ये होता था कि मैं 4 बजे तक अपनी यूनिवर्सिटी में होता था। आफ्टर दैट मैं
کام پہ چلا جاتا تھا اور رات کو 1 بجے تک 2 بجے تک کام کرنا, صبح پھر یونیورسٹی چلے جانا. تو دیٹ واز اے کوائٹ ڈیفیکلٹ ٹائم. لیکن اس سارے ٹرن میں میں نے اپنے کافی خواہشات جو ہیں جن کو مارا ہے, کافی جو ہے اپنا مشکل وقت گزارا ہے. لیکن اس سب کے پیچھے جو مین چیز تھی دیٹ واز مائی مدرز انسپریشن. جو ان کی خواہش تھی اور جو اس وقت انہوں نے مجھے گائیڈ کیا, چاہے ڈانٹ کے, وہ ان کا میتھڈ تھا. شاید مجھے اس میتھڈ سے ہی سمجھ آنا تھا. تو ان کی جو ایک خواہش تھی وہ میرے مائنڈ میں تھی کہ مجھے یہ کرنا ہے. میں نے اپنا ایک ٹارگیٹ بنایا اور اس کے پیچھے میں کنسسٹنٹلی لگا اس کو اچیو کرنے کے لیے. اور جیسے ہی میں نے اپنی گریجویشن کلیئر کر لی, ڈیورنگ گریجویشن فائنل سیمسٹرز میں میں نے اکیڈمی بھی ایک جوائن کی جہاں پہ میں بچوں کو پڑھاتا بھی تھا. تو دیٹ واز آلسو ویری گڈ. میرے جتنے اسٹوڈنٹس تھے ان میں سے 90% اسٹوڈنٹس کے جو رزلٹس تھے وہ بہت اچھے آئے تھے. کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کے رزلٹس اچھے نہیں آتے. خیر یہاں پہ ہم کسی کی پازیٹیوٹی یا نیگیٹیوٹی کی بات نہیں کر رہے. یہاں پہ جسٹ ان ساری باتوں کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کنسسٹنسی جب آپ ایک بنا لیتے ہیں, اپنا ایک آبجیکٹیو بنا لیتے ہیں, تو چیزوں کو حاصل کرنا ہے بڑا آسان ہو جاتا ہے. ہاں مشکلات ضرور آتی ہیں, لیکن اگر آپ مائل اسٹونز بنا لیتے ہیں تو آپ کو کنسسٹنٹلی جو ہے اپنی گولز اچیو کر لیتے ہیں. 2018 میں نے اوپو موبائلس کو جوائن کیا. اوپو سے پہلے میں نے ایک جاب کی تھی جو میں نے 1.5 ماہ کے لیے کی, لیکن اس کے بعد مجھے وہاں پہ آپ کہہ لیں کہ آئی وازنٹ ایبل ٹو فٹ, میں ان کے کلچر میں فٹ نہیں ہو سکا یا جو بھی تھا. بہرحال ہم اس چیز پہ بھی نہیں جا رہے. میں نے 2018 میں اوپو جوائن کی. اس وقت اوپو میں نیو ہیرو پروڈکٹ لانچ ہونا تھا جو کہ F7 تھا, اور اوپو نے PSL کو ایز اے اسمارٹ فون آفیشیل پارٹنر اسپانسر کیا ہوا تھا 2018 میں. تو اس کیمپین اور F7 کی کیمپین کی دونوں کی کمبائن رسپانسبلٹی تھی اسپیسیفکلی ہمارے ڈپارٹمنٹ پہ. تو میرے ڈپارٹمنٹ میں میری باس تھیں مس قرۃ العین. آئی ایم ویری گریٹفل ٹو ہر کہ انہوں نے مجھے بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کیا. وہ ایک ٹائم تھا جب انہوں نے مجھے ایک موقع دیا کہ میں چیزوں کو سیکھ سکوں. ان کی گائیڈنس تھی, انہوں نے بہت اچھا گائیڈ کیا. میں نے اس وقت کافی چیزوں کو سیکھا, اور اس دوران میں اسپیشلی شکر گزار ہوں میم قرۃ العین کا, ہمایوں بھائی کا, فخر عبداللہ صاحب کا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مجھے بڑے اچھے طریقے سے گائیڈ کیا, مجھے انسپائر کیا. میں نے اس کام کو سیکھا. بٹ میرے جو پہلے 6 ماہ تھے وہ بہت زیادہ ہارش اور ہارڈ تھے. کام کا اتنا لوڈ تھا یا پریشر تھا کہ مجھے کافی لوگ آ کے یہ کہتے تھے کہ وین یو آر گوئنگ ٹو ریزائن. تو دیٹ واز اے کوائٹ ڈیفیکلٹ ٹائم. تو میں نے وہ وقت بھی گزارا. پھر 2019 کے مڈ میں مجھے پروموٹ کر دیا گیا ایز اے مینیجر. 2018 کے اینڈ میں میری ہیڈ نے ریزائن کر دیا. اس کے بعد مجھے کچھ فیزز کو دیکھنا پڑا جن کی بیس پہ مجھے کمپنی نے ایویلیویٹ کر کے انہوں نے آفٹر 4 اور 5 منتھ مجھے ایز اے مینیجر پروموٹ کر دیا. اس کے بعد میں نے اپنی ٹیم بنائی. میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ کام کیا. کافی پروجیکٹس جو ہے میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ کیے. آلموسٹ 12 سے 13 پروڈکٹ لانچ جو ہیں اوپو کے, جن کو میں نے ایز اے پروجیکٹ ہیڈ ان فارم آف ایڈورٹائزنگ یا مارکیٹنگ, جو کہ BTL تھا, جتنا بھی مارکیٹ میں ایڈورٹائزنگ تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اس کو ہیڈ کیا. اور میں نے بہت سارے پروجیکٹس, کامیاب پروجیکٹس کو جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچایا. تو 4-5 ماہ کا جو ٹرنیور تھا اس میں کافی امپلائیز نے مجھ سے بات نہ کی. کچھ مس انڈرسٹینڈنگس ہو گئی تھی, ہم اس ٹاپک پہ بھی نہیں جائیں گے. بٹ اس ٹائم میں ریزائن بھی دینے لگا تھا, لیکن مجھے کچھ دوستوں نے مجھے گائیڈ کیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ اگر تم اس مشکل وقت میں ریزائن دو گے تو یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے. اگر تم کسی اور وجہ سے ریزائن دے رہے ہو دیٹ از اوکے. تو ان گائیڈ کرنے والوں لوگوں میں ہمایوں بھائی, فرحان شاہ اور محسن بھائی, یہ لوگ ہیں. ایک لوگ اور لوگ بھی تھے جنہوں نے مجھے اس وقت گائیڈ کیا کہ میں ریزائن نہ لوں. تو ان شارٹ اس ساری بات کرنے کا مقصد آپ کے ساتھ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ ون ون اسٹریٹجی کو فالو کرنا چاہیے. ون ون اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم کسی کا اگر فائدہ نہیں کر سکتے تو ہم کسی کا نقصان بھی نہ کریں اور اپنے گول کی طرف کنسسٹنٹ رہیں. تو آج الحمدللہ میں ایک اچھی ڈیزگنیشن پہ ہوں, ایک اچھی ارننگ کر رہا ہوں. سارے میرے معاملات جو ہیں الحمدللہ بڑے اچھے چل رہے ہیں. تو ان ساری چیزوں کے پیچھے جو میری سب سے بڑی انسپریشن تھی وہ میری مدر تھی. میری مدر نے آج سے 10 سال پہلے جو باتیں مجھے بتائیں, جو سمجھائیں, ان ساری باتوں کا نتیجہ یہ تھا. انہوں نے مجھے ایک گول دکھایا کہ مجھے اس گول کو اچیو کرنا ہے, اور اس گول کو اچیو کرنے کے لیے میں نے اپنی اسٹرگل کی, کچھ مائل اسٹونس کو فالو کیا. تو کنسسٹنسی کے ساتھ میں لگا رہا. اب جب آپ کنسسٹنسی کے ساتھ لگے رہتے ہیں تو چیزیں آپ کے لیے آہستہ آہستہ آسان ہوتی ہیں. ایک دم سے کوئی بھی چیز آسان نہیں ہوتی, نہ ہی ایک دم سے کوئی چیز حاصل کی جاتی ہے. اس سارے سفر میں کچھ لوگ ہیں جن لوگوں نے مجھے بہت زیادہ گائیڈ کیا اس سارے سفر میں.
इनमें मेरे कुछ टीचर्स हैं। मेरे टीचर्स में जैसे सर गुलाम फरीद साहब हैं, सर तारिक मीर साहब हैं, सर राना शफकत साहब हैं, राना शुएब साहब हैं, उसके बाद राना इसहाक साहब हैं। और अगर मैं दोस्तों की बात करूं तो दोस्तों में फरहान शाह है, अरसल बिलाल है, हुमायूं है। उसके बाद अगर मैं जिन लोगों को एज अ एल्डर फ्रेंड, एज अ एल्डर ब्रदर लेता हूँ, उनमें हुमायूं भाई है, मोहसिन भाई हैं। उसके अलावा चौधरी सलीम साहब हैं, चौधरी रहमत साहब हैं, और भी बहुत से नाम हैं जिन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों में मुझे गाइड किया ताकि मैं चीज़ों को, टाइम को मज़ीद बेहतर कर सकूँ। तो मुझे उन सब लोगों को, जिन लोगों ने इस वक्त मुझे सपोर्ट किया, मुझे गाइड किया, मैं उन सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज की वीडियो को हम अख्ताम की तरफ लेके जाते हैं। इसमें मैंने जो भी चीज़ें शेयर की हैं वो मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड थी। ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस था मेरा। जिन लोगों के मैंने नाम लिए हैं ये सारे लोग इनको बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। उसके अलावा ये जो वीडियो है आप लोगों से सिंपैथी के लिए नहीं, सिर्फ आप लोगों को ये बताने के लिए है कि कंसिस्टेंसी जो है वो आपको आपके गोल्स अचीव करने के लिए, आपको अपना टारगेट अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। और इंशाल्लाह जो मेरी अगली वीडियो होगी उस टॉपिक पे उस वीडियो मेरा जो मेन टॉपिक होगा वो होगा कंसिस्टेंसी। तो मैं कंसिस्टेंसी के ऊपर आपको एक प्रॉपर जो है विद मैनी ऑफ एग्जांपल्स इंशाल्लाह आपके साथ अपने व्यूज़ शेयर करूँगा। और बहुत जल्द आपके साथ मैं अपनी तीसरी वीडियो भी शेयर करूँगा। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने अहम टाइम में से थोड़ा सा टाइम निकाला और मेरी वीडियो को देखा। और मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, वीडियोस को शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और हम एक अच्छी यूट्यूब फैमिली बना सकें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।